काणकोणचे वेस्टर्न टेलिकॉम रिजनाचे ट्रान्समिशन सेंटर सध्या भूतबंगलो जावन रावला। यंत्रणा ठप्प जाल्यात। गोयभर तीच परिस्थिती। ही सेवा पळयत थंय विस्कळीत जाल्ली दिश्टी पडटा। परत डिस्ट्रीब्युटरांक कॉल करचे पडटात। तांचेही एकच उत्तर, लाईन बंद। सरकारान बीएसएनएलची मुद्दाम जावन वाट लायल्या, काणकोणाचो एक्टिविस्ट जनार्दन भंडारीन आरोप केला। एक साइडीन सरकार म्हणटा की आपूण सामको खंय बऱ्या रितीन डेव्हलपमेंट करता आनी काणकोणच्या बाबतींत तर 2030 म्हळ्यार खंय वेल डेव्हलप जातले आनी काणकोण हे एक मॉडेल जातले। पूण काणकोणातले खुबशे प्रश्न जे आसा अजूनय तशे ढळमळीत आसा। कितल्याशाच वर्सां पयलीं काणकोण तालुक्याक बीएसएनएल म्हणजे भारत निगम लिमिटेड ह्या कॉर्पोरेशनाची हांगासर एक व्हडली इमारत आशिल्ली आनी हांगासरल्यान सगळें बीएसएनएलाचें काम चलतालें। पूण सध्या आतां हे बीएसएनएलाची परिस्थिती अशी भयानक जाल्लेली आसा की हे सगळे भूतबंगले जाल्लेले आसात। हातूंत भितर जर आमी भितर पळयलें जाल्यार व्हडल्यो मशिनरीज त्याच बरोबर जनरेटर्स आनी वेगवेगळे सेटअप्स आसा, पूण ते सध्या आतां पूर्णपणे बंद पडलेले आसा आनी सगळे भकास सिच्युएशन जाल्लेलें आसा। सद्याची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार भारत निगम लिमिटेड न्ही, भारत सत्यानाश निगम लिमिटेड अशें सिच्युएशन हांगासर पळोवपाक मेळटा। एका सायडीन टॉवर सुद्दां हांगासर आसा आनीक आयज काणकोणांतले शिवसेनेचे एक जे लिडर आनी आदले काँग्रेसीचे लिडर जनार्दन भंडारी हाणें आपल्या कार्यकर्त्यां सयत हांगासर भेट दिली आनी ताणें सांगलें की हे जे आसा ते सगळे सरकार मुद्दम करून पाड घालपाचो प्रयत्न करता, जेणे करून बीएसएनएलाचे सगळे जे कस्टमर आसात ते खंय तरी प्रायवेट कंपनी कडेन कनेक्ट जावचे। आनीक एका सायडीन हे सरकार जे आसा ते पीपीटी तत्व म्हणजे प्रायवेटिलायझेशन करपाच्या तत्वाचेर चल्लेले आसा। आनी त्याच बरोबर काणकोणचे आमदार आनी सभापतीन ह्या गजाली कडेन खंय गंभीर्यान लक्ष घालूंक जाय। जर तर तांणी लक्ष घातिल्लें जाल्यार ही परिस्थिती अशी उरना आशिल्ली। हाजे फुडें तरी सरकारान गंभीर्यान लक्ष घालचें, ना तर येणाऱ्या काळान काणकोणकार आसा तो हो विषय वेगवेगळ्या तरेन मुखार हाडटले अशें ताणें सांगलां। सरकारान सरकारी सेवांचे खाजगीकरण करपाचो सपाटो लायला। खंयचेय गजालीचे खाजगीकरण केले काय ती सेवा म्हारग पडटा। बीएसएनएल आयज मेरेन बरी सेवा दिताली, पूण तिची मुद्दाम जावन वाट लायल्या, जेणे करून खाजगी कंपनीक फायदो करून दिवपाक मेळटलो। आदल्या सगळ्या भौशीक सरकारी सेवा कडेन कित्याक आडनदर चल्ल्या ताचेरय जनार्दन भंडारीन उजवाड घातलो। ह्या 2 दिसां पयलीं आमकां फोन आयले, म्हाजे जनसेना वॉरियर्सांक आयले, आमी काणकोण काँग्रेस परिवार टीमीक फोन आयले आनी तेमी आमकां सविस्तर सांगलें तुमी आतां इतले सगळे कडेन वचून देखणी करतात, पाहणी करतात, तेन्ना एक तुमी हांगा एक विजीट या म्हण। काणकोण तालुक्यांतलें एक बीएसएनएल ऑफीस, हांगा व्हडली बिल्डिंग्स आसात, मागीर मशिनरी सेटअप करपाक टेक्नॉलॉजी सेटअप करपाक हें आसा, तेंचे रूम्स आसात, पण हांगची आज परिस्थिती पयली भयानक आसा। म्हाका खंय आयले आमी जणू काय वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा अशें दिसतात इतले। आज कोट्यांनी पयशे खर्च करून बाय बीएसएनएलान बिल्डिंग बांदले आसा, ते बाकीचे ते स्टोर्स बांदले आसा, पण आज तेजी परिस्थिती इतली वायट आसा, बिकट आसा, सामकें कंडम जाला, सारकें बॅड कंडिशनान आसा। आमच्या हे भारतीय जनता पार्टीचे अंतभक्त म्हणटात काँग्रेस पक्षान 60 वर्सां पयलीं कितें केलें काम, 60 वर्सां पयलीं हो हे कॉन्सेप्ट क्रिएशन्स ह्या काँग्रेस गव्हर्मेंटान हाडलें। उदाहरणार्थ कॉम्प्युटर्स, मागीर टेलिफोन कम्युनिकेशन्स, मोबायलाचे हे सगळे म्हणजे लोकांलो संपर्क जे तेजे पेरंट्स आसा जावं भाव भयणी भायर आसात गांवाची भायर, राज्या भायर, देशा भायर, तांकां उलोवन तेजे संपर्क येवं हाडून तांकां तेजे सगळे विचारपूस करपाक हें केल्लें। पण ह्या नव्या 10 वर्सां जो बीजेपी सरकार आसा पळय तो त्या सरकारान हे सगळे पाड घातले आसा। आज ज्या परिस्थिती ह्या बिल्डिंगेची परिस्थिती पळयात कितें जाल्ली आसती, हे फक्त हेजो फाटले हेतू कितें आसा, हे जे बीएसएनएल आसा ते जिओ कडेन हँडओव्हर करपाचे फाटल्या रांतल्यान जातले बीएसएनएल कशी वीक करपाचे प्रयत्न चल्ले आसा। आज सांगपा आमी बीएसएनएलाक काम केले, कितलेशे कामगार जे जॉबा आसता ते बेकार तांकां बेकार पोटार तेजे हे हाडले आसा, कुराड हाडले आसा। आज ही परिस्थिती तुमी पळयली आतां, तेका लागून हे सगळे जे पळय करपाक कोण कारणीभूत कारस्थानी आसा तेंचेर सखोल चवकशी जावपाक जाय। आज ह्या बीएसएनएलाची एक एडवळ ऑफीस कोट्यांनी इन्वेस्ट करून बांदलें आसा, हांगा कोण अधिकारी आसतलो, ह्या अधिकाऱ्याक चवकशी जावपाक जाय। तो इतली वर्स मागीर हेजेर कित्याक देखरेख करना, हे कंडिशनाक कित्याक दवरना, हे सारकी चवकशी जावपाक, ताका पनिशमेंट जावपाक जाय। हेजे फाटल्यान एक हिडन हें आसा, म्हणजे फाटल्यान एक वेगळो वायट उद्देश आसा। हे सगळी आतां पळय सरकाराली मालमत्ता आसा पळय ती बीएसएनएल सारकी ती अंबानीच्या घशांक घालपाक प्रयत्न चल्लो आसा, तेज्या तोंडाक घालपाक प्रयत्न चल्लो आसा। कित्याक जातली बीएसएनएल समज हे कम्युनिकेशन वीक केलें की तेंगे जिओचे
कम्युनिकेशन तांकां फायदो जातलो, तेंचे कडेन चड कस्टमर वचपाक जाय अशे पद्दतीन आमी हे BSNL जाय म्हणून वीक करतात. तर मागीर देशांतले एक बऱ्यापैकी एक भारत संचार निगम म्हणून एक लिमिटेड ही कंपनी हे आमचे कॉर्पोरेटाची नॅशनल लेवल नॅशनल इन्स्टिट्यूशनाची एक ही प्रॉपर्टी ही लोकांक फायदो जावपाक आसली. आज फाल्यां जिओ फुडें गेल्यार फाल्यां आमच्या लोकांक गरीब लोकांक डबलीन पयशे फारीक करचे पडटले. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि भक्ती पैबाळगी.